سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي مساهم زلوهو ممهر جوني نلوم مع انتخاء بزعبا subject pronouns دبلار استحيزالكم متعزلوهو أمو داتا نايزا فيديو بزعبا subject pronouns نباروكم تاقامات طلالا كتفتحوا ايكم نزا فيديو كسع مو داتا تتخطاتيلكما and كل جزي نقوانكو انجليش دحجزنا كومون نسلف ديفلوبمنت دحجزنا تمرتتات كتسالي أبزا channel سلازتين توم حدش لهونكم نزيا channel سبسكرايب مقبار هيترسعوا لذي نبتمرتنا خنكيد نايلو ما عن ترستنا subject pronouns يخون so subject pronouns قال بغالا بتيرينيا كند سم مالتي لذي حانت كنفلتا زلنا نقر على بساد ما انتا يا كل جزي every sentence must have a noun زخونة sentence ويمولو حساب اب انجلش نسرحو ناي جدن noun كلو اللو noun مالت سم مالتي سم ناي سب سم ناي نقرات سم ناي انساتات سم ناي بوتاتات ناي جدن كلو اللو لذي noun اب each sentence ناي انجلش عقدا سيو and نزي noun نزيها بزيهم subject pronouns جيرنا ينا نتقوم مالتي and totally we have 7 subject pronouns شوعات subject pronouns alona totally حدا بحدا خنريهم منا the first one I أنا كنبل كلنا نتقاملا مالتي سلازي نحدا نقر زقوبو رسب وين بزعبا نفسنا خنزارب كلنا I نبل مالتي I مالت أنا مالتي I بزعبا يتنقر تزاربو لزولو and next one is you خنبل كلنا مسانا كالا ايساب الله مالتي لازم نعوينا داملكتنا you نبلو زلنا ود انت دا خوينو نسخا قوال انت دا خويناها نسخي إلا نزارب علينا مالتي لازم كالا اي subject pronoun you اكندي مسانا زلو بشمو ما كنا نتوها نسخا وي نسخي إلنا بيو تتكيمنا sentence وي ملو حساب كنزارب نخلينا مالتي and next one we خا مساخا لو قال سبات وي حدا سب وي كاب حدا سب نلعلم مالتي بزعبا خلات كات ارنيف كاك تزارب كلها مالتي we نحنا مالتي سلاز نسخان اتو مساخا زلون وي دما نسخان اتوم مساخا زلون حبيركا بحانساب بزعبا خازم الكت نجر تزارب على مالتي we اختب الكلام and next one is زي كا مسانا زي اللو جن كاب كلتا نلعل زخون السبات نساتهم ويدما نساتن نمبالينا نتقاملو لذي group of people بزحات سبات مسانا زي اللو انت دا خوينهم زي نتقام مالتي and كتلنا he ودي حدا ودي نتزل كوينو مسانا زي اللي انت دا خوينو انن كالايين كوينا نسو خمزي جيرو نسو خمزيو كنبل كالنا تاين تكم he مالت نسو مالتي and next one قوال انت دا خوينا خطا سال سيد سب نزارب النازلنا انن كالايين she انتكم مالتي she مالت نسا مالتي سانا يلا انت سب نسا خمزي جيرا ندابلنا نزارب مالتي أمو داتها it ننقرات وين انساتات ينا نتكملا كم كلبي دمو it ينا نبلون ولاون كم معتو زخونا قزاون it ينا نبلون انساتاتن ننقراتن نخليتيو ينا نتكملا معتي سلازي تغلالا we have 7 subject pronouns شوعات subject pronouns علونا ككم عدلاين نوتهم دما نتكملو مالتي قن نمنتاي شمكولو نمنتاي يدلينا subject pronoun تدايلنا خا كاب مدققام نبزح نعبنت 10 تجزي بزعبا سلام بزارب نحرالي سلام كم زغينا سلام كم زيا هو كله نتدسام عني زولو سب ولا انتاي فترولو confusion فترولو مالتي من يزا سلام قال اي جزي سانساي جزي سلام تقولوس حداش سلام دي ولا تقديمنا هنزارب لا تصنحنا نتسب confuse يغبروس لزخونه أكندي عسرت جزء شم نايسب شم ناي نجار زدقاقم حسب مستوعنا شم بدحريو نسو نساتهم نحنا ندابلنا
ነትናትና ዝርርብ ንኽንቅጽሎ ይሕግዘና እዚ ኣብ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ወላው ናብ ጽሑፉን ምድግጋም ንኸይበዝሕ ይሕግዘና ምድግጋም ከዓ ናብ ምስልቻ ወይ ድማ ናብ ኮንፊዥን ከምጽእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሸውዓተ ሳብጀክት ፕሮናውንስ ብሓንሳብ ኮይና ነድምጾም ነዚያ ቪድዮ ፖዝ እናገበርኩም ኣደማምጻ ጎን ጎን እንዳተለማመድኩም ተዳኾንኩም ብዙሕ ግዜ ሴፍ ክትገብሩ ኢኹም ካብዛ ቪድዮ ክትረኽቦ ትኽእሉ ረብሓ ከዓ ክትጥቀሙሉ ኢኹም ማለት እዩ ቀዳመይቲ I and ካልአይቲ you and ሳልሰይቲ we and ራብዐይቲ they and ሓምሸይቲ he then ሻሸይቲ she and last one it እዚን ተን ሸውዓተ ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ሳብጀክት ፕሮናውንስ ናይ እንግሊሽን ኣብ ሙሉእ ሓሳባት ብኸመይ ንጥቀመለን ከዓ ብኣብነት ጌርና ክንሪአን ኢና ሕጂ ድማ ኣብ ሙሉእ ሓሳባት ወይ ብሰንተንስ መልክዕ ብኸመይ ከም ንጥቀመለን ክንርኢ ኢና ዘን ሸውዓተ ሳብጀክት ፕሮናውንስ and ከንብበን ከለኹ ነዚአን ሰንተንስ ማዕረ እንዳደገምኩሞ ኸይድኩም በቲ ሓደ እዚአን ናይ ሎማዓን ትምህርቲ ትቐስሙ ኣለኹም በቲ ሓደ ከዓ ኣደማምፃ ንኽትላመዱ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ first one I am a student ኣነ ተምሃራየ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሳብጀክት ፕሮናውን ኣብዚኣ I ያላትና ማለት እዩ I am a student ስለዚ ልክ ከምዘን ዝብለኩም ዘለኹ ጌርኩም ክደግሞን ፈትኑ ኣብ መወዳእታ ናትኩም ሙሉእ ሓሳባት ክሰርሑ ትኽእል ኢኹም then ካልአይቲ you are my friend ንስኻ ዓርከይ ኢኻ ወይ ድማ ንስኺ መሓዛይ ኢኺ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እታ ሳብጀክት ፕሮናውን you ኣላትና መጀመርያ ልክዕ ከምዛ ዝብላ ዘለኹ ደጋግማ ክሳብ ጽቡቕ ጌርኩም ብሓንጎልኩም ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ናትኩም ሰንተንስ ትሰርሑ ማለት እዩ and ሳልሰይቲ he is my brother ንሱ ሓወይ እዩ he is my brother and the same ኣብዚያውን ብናትኩም ሓሳባት ቅድሚ ምስራሕኩም ልክዕ ከምዛ ዝብላ ዘለኹ ጌርኩም ደጋጊምኩም አንብብዋ and next one she works in a hospital ንሳ ኣብ ሆስፒታል እያ ትሰርሕ ንብል ኣለና ማለት እዩ ካብዚአን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ኣብዚ is am are ክንብል ፀኒሕና ኣብዚኣ ናብ ምንታይ ተቐይራ ኣላ verb ቀይርና ኣለና ኣብ ካልእ ቪድዮ ብዛዕባ verb and verb to be ኢለ ክገልፀ ንሕጂ ግን እንዳስተውዓልና ኣላ ንኺድ he she it እንተደኣ ኮይነን verb is እየን ንወስዳ she works in a hospital then next one it is a beautiful day ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ጽብቕቲ መዓልቲ እያ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ it is a beautiful day next one we live in London ኣብ ለንደን ኢና ንቕመጥ ንሕና ኦኬ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ሪእና የፀናሕና he she it እንተደኣ ኮይኖም verb is እዮም ዝወስዱ ኣብዚኣ ነጥቢ እንዳሓዝና ንኺድ እዚኦም verb is እዮም ዝወስዱ and I you we they እዚኦም እንተኮይኖም ከዓ verb 1 እዮም ዝወስዱ ስለዚ we live verb 1 እያ we live ምክንያቱ I you we they verb 1 እዮም ዝወስዱ he she it ከዓ verb is እዮም ዝወስዱ ማለት እዩ እዚኣ ንእግረ መገድና ክንርሳዓ የብልናን and last one
They are from France. They are from France. They are from France. ንሳቶም ካብ ፍራንስ የመጽኦም ይብላለኹም ማለት እዩ። ስለዚህ ኣብዚያ subject pronoun ናተይ they ያላ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚህ እዚህን ገለ ኣብነታትን ብዛዕባ subject pronoun ኣብ ሙሉእ ሓሳባት ክንጥቀመሉ ከለና ልክዕ ከምዛ ኣብለኩም ፀናሕኩም ጌርኩም ደጊምኩም ነዛ ቪድዮ ፖዝ እናገበርኩም ፕራክቲስ ክትገብሩዎን ይላበወኩም ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ገለ ሓንቲ ቃል እንዳቀየርኩም ናትኩም ሙሉእ ሓሳባት ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት I am a student ዘላ ነዚያ student ዘላ ዶክተር ክትቀይርዋ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ። ስለዚ ከምኡ እንዳገበርኩም ናትኩም ሙሉእ ሓሳባት እንድሕር ክትለማመዱ ጀሚርኩም እቲ ፕራክቲስ ናይ እንግሊሽ ናትኩም እንድሕር ነዊሕ ግዜ ቀፂልኩሞ ከምቲ ትደልይዎ ለውጢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብዚኣ ድማ ናይ መወዳእታ ኤክሰርሳይስስ ክንሰርሕ ኢና። እዘን ኤክሰርሳይስስ ብሓንሳብ ኮይና ንስራሕ እየን። ኣብ መወዳእታ ንስኹም ባዕልኹም ትፍትንዋ ኤክሰርሳይስ ክገድፈልኩም እየ ሓደ ብሓደ ንርአየን። So exercises number 1 dash I'm 25 years old. dash I'm 25 years old. እጂ እንዲ ከነስተውዕላ ዘለና እንታይ ያላትና ኢና ክንርኢ ዘለና። ስለዚ am ያ ዘላትና am ትወስድካ ካብዘን ሸውዓተ subject pronouns ዝረአናየን መን እያ? I. ስለዚ መልስና እንታይ ትኸውን? I am 25 years old. I am 25 years old. ቅድሚ ምፍታንኩም ቅድሚ ናተይ መልስ ምርኣይኩም ነዛ ቪድዮ ፖዝ እንዳገበርኩም ፈትንዋን። dash is my teacher. እጂ ድሕሪ dash እንዲ ሳያ ተገድሰና is ኣላ is ትወስዳኻ መን ኣለዋ subject pronouns he, she and it ካብ ሰለስተን ሓደን ግን እዚ መወዳእታ ዘሎና እውን ካይ ይውስነናይ teacher ንእንስሳ ወይ ንነገራት ዝወሃብ ሽም ኣይኮነን ንሰባት ዝወሃብ ሽም እዩ። ስለዚ ንወዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንጓል ክኸውን ይኽእል እዩ ንክልቲኦም teacher ኢና ንብሎም። ስለዚ ወይ he ወይ ከዓ she ክትከውን ትኽእል እያ መልሲ። He is my teacher or she is my teacher. Then number 3 dash are very kind. dash are very kind. ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና are ኣላትና are ዝወስዳ ከመነመንን ካብዘን subject pronoun you, we and they ዜን ሰለስቲአን are ዝወስዳ። ስለዚ ሰለስቲአን መልሲ ክኾና ክእላ እየን ማለት እዩ። you መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ they መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ we መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ንሕጂ ግን ኣብዚኣ just you ጥራይ ኢልና ክንምልስ ኢና ማለት እዩ። then number 4 dash is raining today. ሕጂ መጀመርያ is ኣላትና is ዝወስዳ በዓል መንን he, she and it ዜን ሰለስቲአን is ዝወስዳ and እቲ ትርጉም ናይቲ ሰንተንስ ካ ክንርድኦ ኣለና is raining today ይሃርም ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ማይ ኢና ንዛረብ ዘለና ማይ ካ ኣብ ነገራት እዩ። ስለዚ ንነገራት ወይ ንእንስሳታት ንጥቀመላ እንታይ እያ it ታመልስና ሕጂ እንታይ ትኸውን ኣላ it is raining today ሎማዓንቲ ማይ ይሃርም ኣሎ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። and number 5 dash are from Canada. dash are from Canada are ኣላትና ከምታ ኣብ number 3 ዝረኣናያ ሰለስተ መልሲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ነዚኣ you መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ we መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ ከምኡውን they መልሲ ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ ንሕጂ ግን we ጥራይ ኢለ ክሓልፋ እየ ማለት እዩ። then number 6 dash live in Paris. dash live in Paris እዚኣ ሕቶታ ናባኹም እያ ክንደይ possibility መልሲ ኣለዋ number 6 ኢልኩም ኣብ ኮመንት ክትመልስዋ ኢኹም። ከምኡ number 7 ናባኹም እያ dash work in a bank. dash work in a bank እዚአን ክልቲአን ሕቶታት number 6 and number 7 ክህልወን ዝኽእል possibility መልስታት ኣብ ኮመንት ግደፍሎ ኢኹም and ነቲ ኮመንት ዝመለስኩሞ ርኢኻ ዝኾነ correction እንድሕር ዘድልየ እንተኾይኑ correction ክገብረልኩም እየ
ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ብዛዕባ subject pronouns ኣብዚ ክንወዲ ኢና next time ብኻልእ ንእንግሊሽ ክእለትኩም ከተማዕብሉ ዝሕግዘኩም ትምህርቲ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ